ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ମୁଁ ଏବେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରୁଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଖାଇବୁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ଭଜା ଚାଲିଛି ସୁଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ପକେଇଦେଲି ଏବେ। चिनी पकईदेली, तेजपत्र पकईनेली। ये देख केते सुंदर भाव में आम सुजी क्षीरी फुटुची। आबे सुजी क्षीरी हो गला। आमे खाइबा को टिके बाढ़ी नवा। देखो आमर सुजी क्षीरी प्रस्तुत हो गला। खाऊचंदी आमर से सुजी क्षीरी संगे चूड़ा खाइले बहुत टेस्टी लगी थाए।